नाज़रीन, अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएं कि लापता हेली कॉप्टर का मलबा मिल गया। हेलीकॉप्टर में सवार 6 अफसरान शहीद हो गए हैं। ISPR ने ये ट्वीट किया है। इस हवाले से आपको बताएं कि लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल चुका है। हेलीकॉप्टर में सवार 6 अफसरान शहीद हो गए हैं। ISPR की जानिब से तस्दीक सामने आ चुकी है। ISPR ने ये ट्वीट किया है और बताया है कि हेलीकॉप्टर मिल चुका है, हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है और हेलीकॉप्टर में सवार 6 अफसरान शहीद हो गए हैं। गुज़श्ता रोज यह हेलीकॉप्टर लापता हुआ था और आज दोपहर लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिला, जिसके बाद अभी ISPR की जानिब से ये ट्वीट में तस्दीक की गई है कि हेलीकॉप्टर में सवार 6 अफसरान शहीद हो गए हैं। लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और इस हेलीकॉप्टर में सवार 6 अफसरान शहीद हो गए हैं। नहायत अफसोस के साथ आपके साथ ये खबर शेयर कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है और हेलीकॉप्टर को हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। ISPR की जानिब से तस्दीक कर दी गई है और बताया गया है कि इसमें सवार 6 अफसरान शहीद हो चुके हैं। 6 अफसरान शहीद हो चुके हैं। लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल चुका है। हेलीकॉप्टर में सवार 6 अफसरान शहीद हो चुके हैं। ISPR की जानिब से इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन जारी था और इस हेलीकॉप्टर को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी और अब यह अफसोसनाक खबर सामने आई है कि लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल चुका है और हेलीकॉप्टर में सवार 6 अफसरान शहीद हो गए हैं। आपको बताते चलें कि ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद और 12 कोर के इंजीनियर ब्रिगेडियर खालिद सवार थे। हेलीकॉप्टर में सवार अफराद में पायलट मेजर सईद, मुआविन पायलट मेजर तलहा और क्रू में चीफ नायक मुदस्सिर भी शामिल हैं। ये 6 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आज दोपहर ये मलबा भी मिला हेलीकॉप्टर का, जो कि गुज़श्ता रोज हेलीकॉप्टर लापता हुआ था। सर्च ऑपरेशन में आपको बताएं कि कुछ खातिर ख्वाह इतलात गुज़श्ता रात तक नहीं मिल पाई थी, जबकि आज दोपहर ये सामने आया कि हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है, जिसके कोऑर्डिनेट्स को फिर सर्च किया गया और उससे ये सामने आया कि लसबेला में लापता होने वाला हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत तमाम 6 अफसरान शहीद हो गए। ISPR की जानिब से इसकी तस्दीक कर दी गई है। इसके अलावा आपको बताएं कि हेलीकॉप्टर का मलबा मिला और मूसा गोट से ये मलबा मिला था, जिसके बाद DIG के मुताबिक हेलीकॉप्टर का मलबा कराची से 45 किलोमीटर दूर इलाके से मिला है, जो कि मूसा गोट के करीब दरे गई पहाड़ी सिलसिला है। आपको ये भी बताते चलें कि कराची जाते हुए पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लापता हो गया था और ISPR की जानिब से अब तस्दीक भी सामने आ चुकी है। जी बिल्कुल, ISPR की जानिब से तस्दीक कर दी गई है और इसी हवाले से ये अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लसबेला में लापता होने वाले हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत तमाम 6 अफसरान शहीद हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोट वंदर लसबेला से मिला। ये इलाका है जहां पर इस हेलीकॉप्टर का मलबा मिला और उसके बाद इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 6 अफसरान शहीद हो चुके हैं। लसबेला में लापता होने वाला हेलीकॉप्टर, उसका मलबा मिल गया और ISPR की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 6 अफसरान शहीद हो चुके हैं। गुज़िश्ता रात से ही कोशिशें की जा रही थी इस हेलीकॉप्टर को ट्रेस करने की। इसका मलबा तो मिला था लेकिन अफसरान का सुराग नहीं लगाया जा पा रहा था और अब इस बात की तस्दीक कर दी गई है ISPR की जानिब से कि जितने भी अफसरान इस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो सब शहीद हो चुके हैं। लसबेला में लापता होने वाला हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया और ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत तमाम 6 अफसरान शहीद हो गए हैं। हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोट से मिला और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा खराब मौसम की वजह से पेश आया, जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं शबरेज सालिक, दिफाई तज्जियाकार हैं। शबरेज साहब, अफसोसनाक खबर सामने आई है, हेलीकॉप्टर जिसकी तलाश की जा रही थी, अब ये बात तस्दीक कर दी गई है ISPR की जानिब से कि तमाम 6 अफसरान शहीद हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोई शक नहीं कि ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। इन तमाम ऑफिसर्स के साथ मेरा एक पर्सनल रिलेशनशिप था, मैंने इनके साथ सर्व किया हुआ था। लेकिन दूसरी जो पहलू जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि ये अफसरान इन्होंने अपनी जानें कुर्बान की है सैलाब ज़दगान की मदद करते हुए, तो उसके ऊपर इन्होंने शहादत का रुतबा पाया है और वो एक अमल ऐसा है जो कि हमारे लिए काबिल फख्र भी है। लेकिन जाहिर है एक जान का ज़ाया होना और इस तरीके से ज़ाया होना बहुत ही अफसोसनाक है।
अच्छा शमीर साहब, ये बताएगा कि इस बात के कितने इम्कानात होते हैं कि इस तरह के ख़राब मौसम में हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाए और उसको हादसा पेश आ जाए? देखिए, इस तरह की जो फ्लाइट होती है उसके लिए जो वेदर है उसकी तो क्लियरेंस दी जाती है और ये इंश्योर किया जाता है कि जो अननेसेसरी रिस्क है वो ना हो। लेकिन ये है कि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे अगर कोई इस तरह, पहली तो बात है कि अभी कबल अज वक्त होगा कि अगर हम ये एक कंक्लूजन निकालें कि ये वेदर की वजह से होता है। जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि एक्चुअल वजह क्या थी। कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकती है, वेदर हो सकता है, कोई ऐसी वजह भी हो सकती है। तो ये वक्त जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा, लेकिन वेदर का तो काफी हद तक इंश्योर किया जाता है कि वेदर की वजह से कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, दिफाई तज्ज़ियाकार शामिर सालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारी सुल्तान साहिबा ने इस बीच में हमें ज्वाइन किया है। हमारे साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है और यही बताया जा रहा है कि जो तमाम अफराद 6 अफराद इसमें सवार थे वो अब शहीद हो चुके हैं। आप इस अफसोसनाक वाक़े पर किन ख्यालात का इजहार करेंगे? मेरे ख्याल से ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर है, क्योंकि जनरल सरफराज और उनकी टीम जो है न सिर्फ बलूचिस्तान के लिए लेकिन मुल्क की सलामती के लिए एक बहुत बेहतरीन किरदार अदा करते रहे। इसके अलावा मसला सिर्फ टेक्निकल नहीं है, इसका जो इम्पैक्ट है वो जाहिर है पाकिस्तान पर पड़ेगा और आप उम्मीद रखते हैं कि उनकी जो फैमिलीज हैं उनको इस अफसोसनाक जो वाक़या है उसके अंदर अल्लाह ताला जो है सुकून अता फरमाए। इसके अलावा जहाँ तक बात है टेक्निकलिटीज की कि क्या वेदर की वजह से हुआ है या किसी और वजह से हुआ है, तो ये जैसे कि अभी क्या है कह रहे थे कि ये कबल अज वक्त है, लेकिन जो भी इसकी मुहर्रिकात हैं ये यकीनन अफसोसनाक है। ठीक, हमारे सुल्तान साहिबा फैमिली से किस तरह की हमदर्दी का इजहार करेंगी? यकीनन फैमिलीज के लिए बहुत दुख की घड़ी होगी और यकीनन वो बहुत ज्यादा रंज में मुब्तला होंगे। उनकी फैमिलीज के लिए आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से जी पूरी कौम उनके साथ है, लेकिन सिर्फ मैं यही कहूँगी कि जनरल सरफराज के अलावा जो साथ लोग वहाँ मौजूद थे उनकी खिदमत मुल्क के लिए, इस कौम के लिए बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल बलूचिस्तान के लिए, और उनको जो है सुनहरी हरूफ में उनके जो काम हैं वो लिखे जाएंगे, क्योंकि उनकी जो मुल्क के साथ वफा थी और इस वक्त भी जिस तरह उनकी शहादत हुई है, शायद इसकी मिसाल इस लेवल के ऊपर बहुत कम मिलती है कि उन्होंने अपने तमाम अफराद को एक तरफ रखते हुए, बालाए ताक रखते हुए न सिर्फ वो वहाँ पहुँचे बल्कि वहाँ तमाम चीज़ों का जायजा लेते हुए उन्होंने शहादत नोश करवाई। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को इस मुश्किल वक्त में सब्र अता फरमाए और तमाम कौम की हमदर्दी, तमाम कौम की दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन वो कौम के बेलौस सपूत थे जिन्होंने अपनी वफा और इस मुल्क के साथ जो उनकी जिद्दोजहद रही है इस मुल्क की सलामती को महफूज करने के लिए, तो उसकी मिसाल खाएँ और यकीनन मारे साहबा पूरी कौम शहदा को सलाम पेश करती है। लेकिन मारे साहबा ये बताएगा कि अगर हम जनरली बात करें, जिस तरह आपने कहा कि तहकीकात में मजीद ये टेक्निकलिटीज सामने आएंगी, लेकिन नॉर्मली ख़राब मौसम के अलावा और कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाए ख़राब मौसम के अलावा? देखिए, यूजुअली तो सेफ्टी चेक्स होते हैं, मैं कोई शक नहीं है कि जब भी इस लेवल का हाई लेवल का विजिट होता है उसमें सेफ्टी चेक्स होते हैं, लेकिन इसमें MI-17 जो है हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं इन पे बहुत स्ट्रेस रहा है, IDP का बहुत स्ट्रेस रहा है, ये अभी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स रहे और इस पर क्रूज के साथ भी आप इस कोशिश में है कि इनको जो है आप एक तरह से कारामद रखें, लेकिन जाहिर इस तरह की सैंक्शंस हैं, बाकी तमाम चीज़ें हैं, तो इसके असरात भी पड़ते। इन तमाम चीज़ों को जो है आपको मद्देनजर रखना पड़ता है। बहरहाल जो भी चीज़ चलती है सड़क के ऊपर हवा पे होती है तो उसकी टेक्निकल फेलियर्स के हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है। अब उसकी क्या वजूहत बनी, क्या वो ATC की वजह से थी, क्या कोई और कंप्यूटर बात था, ये देखा जा सकता है, क्या इसके पीछे कोई और वजूहत तो वो शायद वक्त ही बताएगा हमें जब वो रखे। अच्छा मारे साहब इस हवाले से भी रहनुमाई कीजिएगा कि ये जो तहकीकात होती हैं किसी भी हादसे के बाद, ये किन मराहल में तहकीकात की जाती हैं? क्या महकमादाती तहकीकात होती हैं या इनके मराहल क्या होते हैं तहकीकात के?
لیکن جو تحقیقات کی جاتی ہیں اس میں سب سے پہلے تو آپ کی ریکٹ کی ریکوری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بھی دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکل فیلئر میں کس جگہ سے ہٹ ہوا ہے. وہ جو ہٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بڑی حد تک بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اور مختلف جو ہے اکوپمنٹ ہوتا ہے جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ انٹرنل فائر کی وجہ سے ہوا ہے یا فائر بیرونی ویدر کی وجہ سے ہوا ہے، کون سی چیز پہلے ہٹ ہوئی ہے. یہ ان کے اسپیشل ایویشن ایکسپرٹس ہوتے ہیں ایئر ایویشن کے، وہ بتاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر یہ واضح ہوتا ہے کہ کس نوعیت کا حادثہ تھا اور اس حادثے کے محرکات کیا تھے، وہ ضروری تھے یا بیرونی تھے، یعنی کہ ویدر ریلیٹڈ تھی یا کوئی اور چیز تھی، یا انٹرنلی کوئی فیلئر تھا، ٹیکنیکل فیلئر تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ایک افسوسناک خبر ہے اور اس کی کوئی مثال آپ کے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان تمام اوقات میں جب آپ ویدر اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اسٹریس فیکٹر اور باقی فیکٹرس کو آپ کو تھوڑا سا زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے. اور پھر پروٹوکالس پہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ ہائی لیول جو ہے اس قسم کی فلائٹس کریں تو اس میں کم از کم لوگ ساتھ ہونے چاہیے. لیکن بہرحال جو سامنے ہے وہ ہے اور یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے. ٹھیک ہے ہمارے سلطان صاحبہ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ کم سے کم افراد خرابی موسم ہو تو جہاز میں ٹریول کرنے چاہیے، ہیلی کاپٹر میں. یہ کہے گا کہ ایئر ٹریفک کنٹرول سے جو رابطہ منقطع ہوا، یہ خبر سامنے آئی تھی کہ رابطہ منقطع ہوا جس کے بعد اس ہیلی کاپٹر کی سرچ شروع کی گئی. تو ایئر ٹریفک کنٹرولر کی کتنی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ رابطہ بحال رکھا جائے؟ اگر کسی وجہ سے رابطہ منقطع ہوا ہے تو کتنی جلدی جو ہے وہ مطلع کیا جائے عملے کو؟ دیکھیے عموماً جو ہے ایئر ٹریفک کنٹرول کے واضح جو ہیں پروسیجرز ہوتے ہیں کہ ایسے ہیں کہ ایک دم اگر رابطہ منقطع ہوتا ہے تو فوراً انفارم کر دیں. ایئر ٹریفک کنٹرول عمومی طور پر ہر 5 سے 7 منٹ کے بعد فلائٹ کے ساتھ جو کرو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. لیکن اگر یہ ڈیزیگنیٹڈ فلائٹ پر جا رہے ہیں، لیکن اگر جیسے کہ فیڈرلی آپریشن ہوتے ہیں تو اس کے اندر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہیلی کاپٹر ایک علاقے میں 1 گھنٹے تک یا زیادہ اس کے مضافات نہ ہوگا، اور اس کے بعد اگر 5-6 منٹ کے بعد جب دوبارہ کنیکشن ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے پروٹوکال چیک کرتے ہیں، دوبارہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر باقی جو ریلیونٹ ایجنسیز ہیں ان کو انفارم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر فیز 2 شروع ہوتا ہے. جو اس وقت آپ کے ساتھ بھی اس ہیلی کاپٹر کے سامنے بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. اچھا ماریہ صاحب، اس حوالے سے بھی رہنمائی چاہیں گے آپ کی کہ اس طرح کے ویدر کنڈیشنز میں یا اس طرح کی صورتحال میں، جس طرح کا لسویلا کا علاقہ ہے، یہ خاصا پہاڑی علاقہ ہے، تو کیا اس طرح کی صورتحال میں، اس طرح کی فلائنگ فیلڈ میں MI7 ہیلی کاپٹر زیادہ یوز ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں جو کہ استعمال کیے جا سکتے ہیں اس طرح کی صورتحال میں؟ دیکھیے MI17 ہیلی کاپٹر جو ہے اپنی نوعیت کے سب سے مضبوط ہیلی کاپٹر ہیں. ان کی مثال باقی ایئر لفٹ ہیلی کاپٹر سے بہت جو ہے ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ سب سے بہتر ہے دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں لیکن دنیا میں. جہاں تک بات ہے فیلئر کی، اب اس کے اندر کوئی ونڈ پاکٹ ہو سکتی ہے، اس کے اندر مطلب کلاؤڈس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ نظر نہیں آیا یا کمیونیکیشن فیلئر ہے. یہ چیزیں کچھ عرصے بعد ہی پتہ چلیں گی، لیکن اگر اس صورتحال کے اندر آپ کے پاس یہ پاسبلٹی ضرور ہوتی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کر سکیں. لیکن اگر آپ کی ویزیبلٹی بھی لو ہو یا باہر بھی آپ نہ دیکھ سکیں تو یہ ہیلی کاپٹر پائلٹ تک کے بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کے جو بات ہے جو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے ہے کہ یوزلی ہیلی کاپٹر کریشز کے اندر سروائیورز کو. اچھا ہمارے صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس ساری صورتحال میں اس نارمل ہیلی کاپٹر کی ایک جو جس طرح MI17 ہے اور اس سے ملتے جلتے جتنے بھی ہیلی کاپٹرز ہیں ان کی نارمل کیپیسٹی کیا ہے، کتنا ویٹ وہ برداشت کر سکتے ہیں اور کتنا لوڈ وہ لے کر فلائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ہیوی لوڈ ہیلی کاپٹر ہیں، یہ جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر ہیں. جس ہیلی کاپٹر کی آپ بات کریں یہ عام ہیلی کاپٹر نہیں ہے اور اس کے اندر مختلف ٹنج تک جو ہے نہ صرف لفٹ کر سکتے ہیں، لیکن ویتنام وار سے لے کے مختلف جو جنگیں رہی ہیں اس کے اندر یہ ملٹری ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال کرتے رہیں. یہ بہت روبسٹ ہیلی کاپٹر ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ عام چھوٹا سا ہیلی کاپٹر ہے. یہ ایک بڑا ہیلی کاپٹر ہوتا ہے اور اس کے اندر اچھی خاصی جو ہے اسپیس ہوتی ہے ویٹ اٹھانے کی. اس کی طرح جب فورس ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کس قسم کا مشن کرنا ہے اور اس پہ آپ نے کس قسم کا ویٹ نکالنا ہے. لیکن یہ لوگوں کی وجہ سے یہ اٹیک ہیلی کاپٹر نہیں ہے کہ اگر 6 لوگ تو شاید اس کی ہے. جو میں نے بات کی 6 لوگ کی طرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ کمانڈ کی ڈائیورسفیکیشن ہو، وہ کورس SOP ہوتا ہے. لیکن
یہ جو ہیلی کاپٹر ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک عمدہ ہیلی کاپٹر ہے اور بڑا روبسٹ ہیلی کاپٹر اسپیڈ ڈیوٹی سے ڈائریکٹر رہا ہے. تو اس طرح ویک ہیلی کاپٹر نہیں. یقینی طور پہ جو فیلئر ہے وہ یا تو ویدر کا بہت زیادہ ہے یا ٹیکنیکل بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے مارے صاحبہ، آپ ہماری رہنمائی کریں تھی، ساتھ ہی رہے گا. اسی بیچ میں جوائن کیا ہے دفاع تجزیہ کا نادر میر صاحب نے بھی. نادر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا کہیں گے آپ، افسوسناک جو واقعہ پیش آیا ہے، گزشتہ روز سے تلاش جاری تھی ہیلی کاپٹر کی، ملبہ ملا، اس کے بعد سامنے آیا کہ جو 6 افراد تھے اور اہم شخصیات تھیں اس میں اب وہ جام شہادت نوش کر گئی ہیں. بہت افسوسناک یہ خبر ہے کیونکہ کل سے آپ کو پتہ ہے بہت بڑا سرچ آپریشن ہو رہا تھا، سرچ اینڈ ریسکیو. یہ ہیلی کاپٹر اور اس کے اندر جتنے لوگ تھے، آفیسرز تھے، سینئر آفیسر بھی تھے، کور کمانڈر بھی تھے، اور آفیسرز بھی تھے، سولجرز بھی تھے، ہمارے کریو بھی تھے. اور وہ لوگ جو شہید ہو گئے ہیں، جہاں تک ابھی تک خبریں آئی ہیں ہیلی کاپٹر کے کریش سے اور کوئی ریکوری نہیں ہو سکی، وہ بلوچستان کے عوام اور سندھ کے عوام، یہ جو علاقہ ہے ہب لاسبیلا پتھل، جس ایریا میں بہت فلڈنگ ہوئی ہے اور وہاں پر لوگوں کو بہت نقصان ہوا، ان کی مدد کے لیے گئے تھے. اور کور کمانڈر خود اور سینئر آفیسرز باقی بھی ڈائریکٹلی آپریشن کرا رہے تھے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، یعنی کہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے. اور وہاں سے یہ جب سارا ہوتے ہوئے وہ واپس وہاں سے آ رہے تھے، مطلب ادھر سے کراچی کی طرف، تو ادھر پہاڑیاں بھی ہیں، شام بھی تھا، اور اس کے علاوہ وہاں بہت ویدر اور جو موسم اور جو بارش وہ سارا کمپوزیشن تھی پوری. پرابلی اب یہ تو تفصیل آگے آئے گی، اس کی کازز نکلیں گے.